नीलचक्र उपरे चढ़ी गरुड़ सेवक ये जातिर ये हूँ पताका ये जगन्नाथंकर विजय बचंती ये हूँ नीलचक्र उच्चता हूँ 11 फुट 8 इंच एथिरे 8टी चक्र अच्छी ये 8 चक्र अष्ट प्रहरर प्रतीक अष्टदल पद्मर प्रतीक अष्ट ऐश्वर्यर प्रतीक अष्टांग जोगर प्रतीक ये नीलचक्र एक चमत्कार अष्ट धातुरे निर्मित सकाळ पाइला बेले सूर्यंकर रक्तिम आभा विभासित हेले यह श्वेतवर्ण देखा जिवे आस्ते 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 सूर्यंकर प्रचंड रौद्रताप प्रतिभात हेले श्वेतवर्णर परिशेष नीलवर्ण परिणत हेबे से ये चक्रर नाम हूँ नीलचक्र अपूर्व सुंदर कहला नीलचक्रे हो देख उड़ुछि बाना नीलचक्रे हो पतित पावन पतित पावन पतित पावन जनाम जाना नीलचक्रे ए गीतटी जगन्नाथंकर परम भक्त गौरचरण बोलगड़ बेगुनिया बाघमारी निकटस्थ भुआसुड़ी पाटना निकटरे लेहेंग ग्राम जन्म होते आपणकर गौरचरण एवं यही गौरचरण नीलचक्र बाना संपर्क रे गीतटी एकदम ओडिया जातिर एक गोटे भावदीपक संगीत जहाँ ये जो बाना ये बाना हूँ महाप्रभु श्रीहस्त प्रतिदिन बाना बदलिबे जदि कौन सी दैवात बाना मनेकर उड़ीगला मनेकर ताहाले से दिन महाप्रभु पाखे नैवेद्य भोग लगी हो पार ना तेणु बाना थिला पर्यंत ये जाति सुरक्षित ए बाना हूँ विजय वैजयंती बाना ए बाना उड़ीला पर्यंत जगन्नाथ महिमा महत्व महिमा गुरुत्व गरिमा समग्र विश्व रे प्रचारित प्रसारित ओडिया जातिर स्पर्धित उच्चारण हूँ बाना से कह दाना को नाम अच्छे मना हेउ मोते नीलचक्र बाना चाही हे सुखी हे उथिबी अखिल पति हे निर्दय हो इबो नाही हे महाप्रभु मो भोक उपास रे मरी जाए मो भोक उपास रे बंधु महांती परी मो प्राण छटपट हो पारे किंतु मो जथा पर्यंत नीलचक्र बाना को देखुथि मो कृतार्थ होथि मो जीवन भोग भाग्यमय होब धरा मधुस्रावी होब पुष्प माने पुष्पवती हेबे सविता मधुवान हेबे ए जाति सुरक्षित हेब जेते दिन पर्यंत नीलचक्र रे बाना उड़ुछि ए बानार नाम होछि पतित पावन प्रभुंकर ना होछि पतित पावन ये आज जो यात्रा होची ता नाम होची स्नान यात्रार अन्य ना होची पतित पावन यात्रा एवं जगन्नाथंकर क्षेत्र नाम होची पतित पावन उपरे 4टी प्रमाण आपण देखुचंती जड़े भक्त बड़दाण्डे अत्यंत भावदीपक भाव बेकरे माला पकाई प्रभु पाखे भक्ति नैवेद्य दौरान आईठारे मो मो निकटरे अछंती अध्यापिका डॉक्टर रोजालिन जेना जे सुंदर भाव यू कथा प्रसंग आगुसार करेंगे ये प्रभु कथा तो अनंत ताकू से विस्फारित भाव कथा प्रसंग आपण निकट में उपस्थापन करने अनुरोध करुच्ची। जय जगन्नाथ। दृष्टा हरेत पापम जेतबड़ी चक्र को जे देखिदेव संगे संगे हरे पापं पापन्नरं सहसा मुच्यते पापन्नरं भक्तानां प्रणम्य तत् हे भक्त माने जेउठी अछ महाप्रभुंकर एही चतुर्थ बपु स्वरूप एही जो सुदर्शन चक्रर आउ गोटे स्वरूप नीलचक्र गोलाकार भाव श्रीवत्स खंडशाल ऊर्ध्व देश दंडायमान रही जी पतित पावन पताका को धारण करेंगे तांकु नमस्कार कर तांकु नमस्कार कले सहसा मुच्यते पापन्नर प्रणम्य तत् संगे संगे आपणकर थिबा समस्त पाप नष्ट हो जाए आम पाखे दृश्यमान होती से नीलाभ आकाश से नीलाभ आकाश तले से नीलचक्र जो नीलचक्र कथा कहते जी परिवर्तन करते निजर रंग को अष्टधातु निर्मित से नीलचक्र सकाल श्वेत वर्ण धारण कला बेले
ତାହା ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଅପରାହ୍ନରେ ତାହା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ଏହି ନିର୍ମିତ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ୁଛି। ସେହି ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଦେଖି ଏ ଜାତି ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧତାର ବଢ଼ିଯାଏ, ଏ ଜାତିର ମନ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କୁହେ ପ୍ରଭୁ ଦାନା କନା ପଛେ ମନା ହେଉ ମତେ, ତୋର ଏ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଚାହିଁ ସୁଖୀ ହେଉଥିବି ଅଖିଳ ପତି ହେ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇବ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇବ ନାହିଁ। ଆହା ଏପଟେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ମାନେ ନିଜର ନୃତ୍ୟକୁ ନିବେଦିତ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। କାହା ପାଖରେ? ନା ସେ ଗଜରୂପୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖରେ। ସେହି ଜାତିର ଯେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ କଳା, ସବୁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର, ଷୋଳ କଳା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତହୁଁ କଳା ଏ ନନ୍ଦବାଳା। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆମର ଏହି ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟକୁ, ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ, ଏହି କଳାକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏ ନୃତ୍ୟ କଳା ଭଙ୍ଗୀ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ନିବେଦିତ ନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆର ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ବା କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦିତ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାହା ପ୍ରସାଦ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ପ୍ରସାଦ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବୁ। ଆଃ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେହି ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ବାନା ଉଡ଼ୁଛି। ଏ ଜାତିକୁ କହୁଛି, ଏ ଜାତି ତୁ ନିର୍ଭୟ ରହ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଫର ଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥା। ଆଉ ତା ତଳେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ, ସେହି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି।